গেছে সংবিধানটাকে। আমার বলতে নিজেকে লজ্জা লাগছে। মাননীয় রাষ্ট্রপতি, তাকে আমরা সম্মান করি, তাকে দিয়েও পলিটিক্স বেচতে পাঠানো হয়েছে, বিজেপির এজেন্ডা বেচতে পাঠানো হয়েছে। আই এম সরি ম্যাডাম, আই হ্যাভ এ গ্রেট রিগার্ডস ফর ইউ, বাট ইউ আর ট্যাপড বাই দ্য বিজেপি পলিসি, বিজেপির ইনস্ট্রাকশন। কি বলেছেন আপনি? আপনি বলেছেন ইন্টারন্যাশনাল সাঁওতালি কনফারেন্স করছেন, আমরা নাকি কাউকে যেতে দিইনি। এটা তো স্টেট গভর্নমেন্ট পার্টি ছিল না, স্টেট গভর্নমেন্ট তো জানেই না। হ্যাঁ, আপনি কবে আসবেন, কবে যাবেন, সেটা ইনফরমেশন আমরা পাই, সেই মতো আমরা চেষ্টা করি। কিন্তু রেগুলার যদি কোনোদিন নিয়ে আসছেন, কোনোদিন এ, কোনোদিন বি, কোনোদিন সি, কোনোদিন ডি, কোনোদিন ই, আমাদের কি কাজকর্ম নেই নাকি? সারাক্ষণ আপনাদের পেছনে পেছনে লেজুর হয়ে ঘুরে বেড়াতে হবে, নাকি লাটাই নিয়ে ঘুরতে হবে ঘুড়ি ওড়ানোর জন্য? ঘুড়ি তো ওরা বিশ্বকর্মা পুজোর সময়, বছরে একবার আসুন না, আপনাকে গিয়ে রিসিভ করব। বছরে যদি আপনি 50 বার আসেন, তো আমার টাইম কি আছে এত? আমি মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে এসআইআর নিয়ে ধর্নায় আছি, আপনার মিটিংয়ে যাব কি করে? কোনটা আমার প্রায়োরিটি? ইউ আর দ্য প্রায়োরিটি অফ বিজেপি অ্যান্ড পাবলিক ইজ দ্য প্রায়োরিটি অফ মাইন্ড। কোন সংগঠন অর্গানাইজ করেছে রিয়েলি আমি জানি না। The basic difficulties is I do not know what happened, what is the program, who are organizing the program, and it is whose program, who are attending the program, who are funding the program. আমি কিচ্ছু জানি না, আমি তো ধর্নায় বসে আছি। দুদিন আগে খবর পেলাম উনি আসছেন, এই পর্যন্ত। আপনি বলেন কি করে যে আদিবাসীদের জন্য এখানে কোনো কাজ হয়নি? সাঁওতালিরা জোট বাঁধো, আপনি জানেন না? সাঁওতালি যেমন আছে, ট্রাইবেলদের মধ্যে লোধাও আছে, সবরও আছে, মুন্ডাও আছে, অনেক আছে। তপশিলীদের মধ্যে যেমন অনেক আছে। কই মণিপুরে যখন ট্রাইবেলদের উপর অত্যাচার হচ্ছিল, তখন আপনি চুপ করেছিলেন কেন? তখন কি বিজেপি আপনাকে বারণ করেছিল? যখন রাজস্থানে आदिवासीদের উপর অত্যাচার হয় ट्राइबल के ऊपर, तब आप कहाँ थे? क्यों आप प्रोटेस्ट नहीं करते? क्यों उसको नहीं डांटते? जब महाराष्ट्र पे ट्राइबल का ऊपर अत्याचार होता है, आप क्यों प्रोटेस्ट नहीं करते? जब मध्य प्रदेश में होता है, आप क्यों नहीं करते? जब छत्तीसगढ़ में होता है, आप क्यों नहीं करते? बंगाल को टारगेट किया, आपको पता है? ऑलचिकी लैंग्वेज को रिकॉग्निशन कौन दिया? बंगाल ने दिया। देखिए डिफरेंस क्या है। আমি হিন্দিতে বলছি যাতে গদি মিডিয়া দেখতে পায় আর কি। একতরফা করছে তো, এটা ফর গদি মিডিয়া আর মোদি মিডিয়া। শুনুন, জিজ্ঞেস করুন। হ্যাঁ, যেটা ট্রাইবেল স্টেট সেখানে অলচিকি ইয়েস অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ পাবে, বাংলায় যেমন বাংলা আমাদের স্বীকৃত ভাষা। কিন্তু দেখান, আমরা অলচিকি ল্যাঙ্গুয়েজকে আমরা স্বীকৃতি দিয়েছি। WBCS এর সাঁওতালি ভাষায় পরীক্ষা দেয়, স্কুল কলেজ করে দিয়েছি, ইউনিভার্সিটি করে দিয়েছি। জঙ্গলমহল ট্রাইবেলরা বিনা পয়সায় সবচেয়ে বেশি চাল পায়। আজ নয়, 2011 সাল থেকে আপনি খবর রাখেন, অলচিকি ভাষায় অভিযান করেছে আমাদের সাঁওতালি एकेडमी। खबर रखें, आपका पास पता है? आपका पास पता है कि हमारा ST स्टूडेंट को हम कितना रुपया महीना में देता है, जिसको हॉस्टल में रहने के बाद? आपका पता है कि शेड्यूल ट्राइब्स जो है इधर में सब मौका मिलता है। आप कितना माझी थान बनाया, कितना जाहिर थान का
प्राचीर बनाया, हमने वो काम भी किया, आपने तो एक भी नहीं कर पाया, एक भी नहीं कर पाया। पहले कुछ कीजिए, उसको बाद बीजेपी का बात कहिए। वी डोंट एक्सपेक्ट, वी रेस्पेक्ट यू। You are a #1 chair in this country, you are the president of India. Don't play politics. Don't play politics at the time of election as per BJP advice. You can criticize us, we will not. But fact I have to say, fact remains fact. এখানকার ট্রাইবেলরা এসআইআর নিয়ে একটু কথা বললেন না তো? কত অলচিকি সাঁওতালি বলে তাদের নাম বাদ দিয়েছে বর্ধমানে। खोज रखें मैडम, क्या आपका पास पता है ट्राइबल को कितना नाम निकाल दिया है वोटर लिस्ट से? उसको हक छीन लिया। कभी तो पता कीजिए मेहरबानी करके, और ढूंढ लीजिए बंगाल में साउथाली के लिए हम लोग क्या किया, और सारे स्टेट में क्या किया। हम तो बिरसा मुंडा का जन्म दिवस पे भी छुट्टी दिया, हम तो रघुनाथ मुर्मू जी का जन्म दिवस पे भी छुट्टी डिक्लेयर किया। जैसे मथुआ ठाकुर, हरि ठाकुर छुट्टी डिक्लेयर किया, छठ पूजा में 2 दिन किया। राजवंशी पंचानन वर्मा का यूनिवर्सिटी कॉलेज, मथुआ ठाकुर के लिए भी कॉलेज यूनिवर्सिटी, ट्राइबल के लिए भी झारग्राम में क्या नहीं किया, क्या नहीं किया। पहले तो जंगल का राज था, लोगों ने बाहर में निकालने नहीं सकते, तब आप लोगों को कहा थे, जब खून ही खून निकालते इन द नेम ऑफ नक्सलाइट्स मूवमेंट, only the blood flooded there at that time. Where you are and where is the BJP party? And now the peaceful situation, and that's why BJP is jealous, and that's why I will request you with my humble regards, ऐसा कुछ मत बोलिए जिसको आपको बोलना शोभा नहीं देती।